Yan guys, may papremyo yung guest daw sa mga makakashoot. Yan. Oy, sayang, di na shoot. Yan, dito sila mag-shoot guys sa gitna, tapos ito yung mismong ring. Oy, nako, di na shoot. Ang papremyo guys, nasa 500 pesos daw. Oy, sayang. Sayang. Ay, wala. Tapos. Kong! Galingan mo, Kong! Ay, nako, di pa na-shoot. Daming sumusubok sa 500 pesos. Yan. Kapos. Yan na. Ay, excited oh. Oy, nako, kapos, sayang. Yung abot. Naguna isang shot, 500. Ay, nako, sayang. Dito kami. Ay, nako, wala pa rin. Daming sumusubo guys oh. Ay, nako. Yan si Kuya, kanina pa yan eh. Gigil yan eh. Ay, board. Oy. Yan. Wala ka premyo kahit paano ka. Ay. Yun lang. Uy. Sayang. One shot, may 500 pesos. Nice! Okay. Sayang. Parang nagpasa lang eh. Parang nagpasa lang. Ay! Ay, sayang. Yan. Okay, go. Sakuragi. Ulit, inangin. Paragal, testing. Testing mo. Wala. Testing mo. May 500 data. Yo. Ay, layo. Yor, shoot ka. Yo, 500. Searching Yor, 500. Shoot ka. Dali. Okay. Binato. Sakuragi lang Okay, testing mo. Kasama sila sa ito. Sige, kapit mo yan. Testing mo. So, Lord, 500 yung ta. Oo, 500. Malay mo. Yan. Ay, sayang. Ayun na. Wala kang nakashoot guys, kaya hati-hati na lang sila. Uwi na sila. Uwi na kasi guys yung mga guests. Dalawa lang nakashoot. Yan. Binigay na lang yung 500 pesos. Yan.
Gusto nang ilaban yung 500. Ah, nagpartihan na. Ha? Oo. Sino dun? Yan, lahat kayo dyan. Ito tayo. Ah, malapit talaga. Hoy, tuloy na.